पिता के साथ विवाद के चलते प्रतिशोध की भावना में दो लोगों पर एक नाबालिग लड़की की आंखों में छुरी मारने का आरोप है। इस घटना में घायल नाबालिग को गंभीर हालत में कोलकाता के एक निजी नेत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तिलडांगा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक रानाघाट थाना क्षेत्र के तिलडांगा के रहने वाले एक व्यक्ति का जमीन के मसले को लेकर इलाके के दो युवकों के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। आरोप है कि उसी झगड़े के प्रतिशोध में 14 तारीख को रात को दोनों युवक शराब पीकर उस व्यक्ति के घर में घुस गए और उसकी नाबालिग बेटी पर हमला कर दिया। दोनों ने लड़की की दोनों आंखों में छुरी मार दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। गंभीर रूप से घायल लड़की को तुरंत कोलकाता के एक निजी नेत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार द्वारा रानाघाट थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मंगलवार रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने के लिए रानाघाट अदालत में पेश किया। ঘটনাটা হয়েছিল আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমার বাড়ি থেকে 3 কিলোমিটার দূরে একটা দোকান আছে, ছোট্ট ইলেকট্রিকের দোকান। ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমার বড় বৌদি ফোন করে তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে আমার মেয়ের চোখে ছুরি মেরেছে। আমি সেই মুহূর্তে দোকানপাট ফেলে ঝেলে দোকানের বাড়ির দিকে আসি, এসে দেখি আমার মেয়ে সে অজ্ঞাত অবস্থায় এমনভাবে পড়ে আছে। সবাই জল ঢালাঢালি করছে, চোখের 2 চোখ দিয়ে হরহর করে রক্ত বার হচ্ছে। সে বাজে বিশ্রী। আমি তারপরে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করি, বাড়ি বললো ওই ছেলেটা এসে তারও ভিডিও ফুটেজ আছে। সে আমাদের বাড়ির সাইডেরই ছেলে, মদ টদ খেয়ে এসে ওই শুভঙ্কর মণ্ডল, পিতা মুক্ত মণ্ডল এসে আমার মেয়েকে সে নির্মমভাবে চাকু দিয়ে চোখের ওপরে বারংবার আঘাত করে। এমন খারাপ অবস্থায় আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে সেই রানাঘাট নিয়ে আসি। রানাঘাট থেকে স্থানান্তরিত করে রানাঘাট থেকে কল্যাণী থেকে আবার পিজিতে করে। আমি ওই মেয়ে নিয়ে ছোটাছুটি করছিলাম। আজকে কি কারণে এটা বলো কারণে ওদের মনের কি কারণ ছিল আমি জানি না। আমার সাথে একটা পারিবারিক জমি একটা ঘটনা হয়েছিল, সেই নিয়ে একটা অনেক দিন আগেকারের ঘটনায় একটু অশান্তি হয়েছিল। এবারটা বাড়িতে বার হয় আমার মেয়ে স্ত্রীকে হুমকি দেয়, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে। সেটা নিয়ে আমি জানুয়ারিতে একটা কমপ্লেনও করেছিলাম। সেই অবস্থায় মানে সেই পুরনো রাগের জন্যই এটা জের করতে আমার নাবালিকা মেয়েকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে। পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে? পুলিশ এই অবস্থায় অ্যারেস্ট করেছে দুজনকে। ওর বাবা এখনো বাইরে আছে। বাবা হুমকি দিচ্ছে, আমার ছেলেদের যদি কিছু হয় তোদের বংশ নির্বংশ করে দেবে, এইসব আজে বাজে করে হুমকি দিচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দীপঙ্কর বিশ্বাস। এটা কবে হয়েছে? এটা হয়েছে 14 তারিখে রাত 8:30 নাগাদ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।